ومن والاه. طيب، نشكر الأستاذ الذي قد أعطانا فرصة في هذا اليوم لنناقش عن في المادة الأدب والنقد في الموضوع نوع شعر الدين في عصر الممالك والمدائح النبوية والمدائح النبوية. قبل كل شيء سأعرف أعضاء المجموعة. أولا يعني محمد فالح، ثم Devi Rahmawati. Urutannya itu Devi Rahmawati kal mutakallimah al-ula, thumma nafsi Idul Akbar kal mutakallim asani, thumma Muhammad Falih kal mutakallim as-sadis, wa Dwi Ahmad Fauzan kal mutakallim al-akhir. Nantakil ila al-mutakallimah al-ula fal iyaha. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyiru adini indal mamaliku. Asyiru fi asli mamaliki kathirun jiddan. Ma'an najaniban kabiran minhu yajibu an yakuna qadha'a. Fa inna syu'ara qad walladu adadan minal ma'ani aw minal isti'arat wa tashabih min asy'aril qudama min ghairi an yakhruja dzalika bihim ila ibtikar. Wa qad atala asy'ara al-qasaid fa katrat lahum al-qasaid allati ala mi'atin baitin kama nara fil badi'iyat ada al-burdah bil busiri wa adad min qasaid ibnul waradi wa qasa Safiyuddin al-Hali. Fil asli mamluki faqal baharat muyun mutatarafah nahwa zaman qasirah al-masju'ah waluzum ma la yalzamu wa rakabal kitab marakib sa'bah bi ta'lim min jinas wa tibat wa tawriyah wa lazimu tazwikul kalam bima yajalli madhab takalluf wa yurasihuhu wa fi kitab ajaibil maklur fi akbarit taimur li ibni abarasya maya gelibu tabi'us san'ah wa naz'atut takalluf wa tijahut ta'qidi al-mufdi ila tirabi wa rikakati wa bima yunafi tabi'ul istidai wa taklidi liman sabaqa ma'imati hadil ulum. Jadi syair di zaman dinasti Mamluk itu banyak sekali, tapi beriringan dengan berjalannya waktu juga banyak yang hilang gitu. Nah, para penyair di zaman dinasti Mamluk itu mereka menciptakan makna-makna dari mana-mana baru dari isti'arat, tasbih dan syair-syair para qudama. Tapi tidak dengan tapi selain itu juga mereka mereka juga tetap berkreativitas gitu, menciptakan sesuatu yang baru. Nah, para penyair di dinasti Mamluk juga mereka itu memperpanjang bait-bait syairnya gitu, sampai ada yang mencapai 100 bait gitu, seperti dalam qasidah Burdah Imam Busiri gitu kan, di situ abiyatuha qad atat sittina mamiatin farijbah karbana ya wasi al karomi. Nah itu berarti syair qasidah Imam Busiri itu terdiri dari 160 bait. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan sebelumnya. Inna asral mamluki kana min usulil badi'i wa lam ya'ud yustahsan syu'ru wa nasu illa biqadari ma fihi ma min fununi badi'iyatin wa li anna sya'ir wal adib innama yatawajjahani bisy'ri wan nasri ila abna'i asrihima wa yusharu ilaihi bil banan
ومن الضروري أيضا أن نفيد دور أهل العصر المملوكي أنفسهم الذين أنوا بجمع آدابهم شعرا ونثرا في دواوين وكتب بلغت المئات وذلك لأنهم كانوا يضعون أنفسهم على كدم المسادة مع كبر الشعراء العربية وآدابها على مدى العصور وكانوا يفضلون أحيانا بعض رجالتهم عليهم. Nah, jadi di zaman dinasti Mamluk itu mereka itu disebut zamannya ilmu badi. Jadi maksudnya itu banyak para penyair dan sastrawan itu menggunakan ketika membuat syair atau nasr itu menggunakan ilmu badi gitu. Nah, ini terus turun temurun sampai ke anak-anak mereka gitu. Dan juga di dinasti Mamluk itu mereka mengumpulkan syair nasar itu jadi dibukukan gitu. Karena saat ini mereka itu memperhatikan para penyair dan para sultan dan طيب ثم المتكلم الثاني يعني أنا نفسي هذا مالي كما عرفنا أن شعره طويلة أو جملته كثير مثال الشعر الديني في التصوف يناشي في التوسل وتقديس بعض الأولياء الصوفية. Nah, jadi di sini konteksnya itu adalah di dalam sufi atau tasawuf. Nah, jadi Ibnu Nashr itu bertawassul, tetapi dia itu melalui syair. Jadi dia itu bertawassul kepada ba'dul aulia, wali-wali yang ada ya. Ma huwa syair? Qad kana fid dunya syuyukhun sawalihun dahaman nasu dawahi tawassalu mufarrajun minhum fil biladi wa shaykhuna abuna abul hajjaj dzakal mubjalu wa shaykhu syuyukhil ardi kana bi ardina abul hasan as-sibban dzakal mudallal. Nah, jadi syair ini itu adalah dimaksudkan atau bermakna dia itu memuji untuk di dalam ilmu tasawuf itu kan ada istilahnya tawassul kepada siapa gitu. Kalau yang misalnya tawassul yang umumnya itu tawassul kepada Nabi, ya bisa juga kepada aulia, para aulia. Nah, jadi beberapa syair ad-dini, syair ad-dini fi asril mamalik adalah yang pertama bertemakan tasawuf. Sebenarnya ada beberapa, tapi yang kami dapat hazani isnatan. الثانية يعني قصيدة مدح النبي. هذا قصيدة untuk memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala annaha al-qasidah allati tazkuru fiha fadail Rasul alaihi salam. Yang mana qasidah atau syair-syair itu di dalam itu menyebutkan kemuliaan dan keutamaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mahasinuhu wa akhlaquhu wa tatafakharu bihi bi uslubin syi'riyyin yunasibuha. Nah, jadi di dalamnya juga itu mahasinuhu wa akhlaquhu wa khuluquhu. Itu adalah isi-isi dari syair ad-dini yang mana di dalamnya itu adalah
mencakup limadhin sallallahu alaihi wasallam. Waqad tamayyaza hadzal launu fil asri al-mamluki. Ini itu juga muncul di asri al-mamluki, fi asri al-mamalik. Washtahara ba'du syu'ara. Di situ ada beberapa syu'ara yang terkenal. Minha al-Busiri. Ashharuha al-qasidah al-ma'rufa bismi al-burdah. Hadha al-qasidah ashhar hatta nahnu fi Indonesia naqra hadha al-qasidah al-burdah syair al-Imam al-Busiri. Jadi al-burdah itu kapan dikarang? Al-burdah itu dikarang pada masa dinasti Mamluk atau fi asri Mamalik. Man yu'allifuhu yakni al-Busiri alladhi asha fi asri Mamalik. Yang mana Imam al-Busiri itu adalah beliau hidup pada masa Mamluk atau kekuasaan dari dinasti Mamalik. Mungkin hadam ini nuasil ila al-mutakallim ba'di. Baik, syukran Ustaz Tamir. Afwan nasta'dzin lam afta kamera di anani tidak fakat. Awalan yakni al-madihu saghar di syi'ri wa fanni. Urif al-madihu indal arabi qabla al-islami. Wa kana syu'ara'ul awailu yamdahuna katsiran minan nas li aghradin muta'addidatin. Minha al-husulu 'ala al-mal wa minha al-fakhri 'ala kulli qabilatin وغير ذلك من maqasidi wa asbabin. Jadi itu sebagai tujuan syair dan juga seni. Kemudian atau madih itu sudah dikenal oleh orang-orang Arab sebelum adanya Islam. Wa kana syu'ara, adapun para penyair itu pada awalnya yamdahuna katsiran minan nas, mereka memuji banyak orang di muta'addidatin untuk mencapai berbagai tujuan. Minha al-husulu 'alal mal, di antara itu untuk mendapatkan uang, wa minha tahqiqul fakhri 'ala kulli qabilatin, dan juga untuk mencapai kebanggaan ya fakhrun bagi setiap suku tanpa adanya qabilah penyair, dan juga di antaranya itu ada maksud dan tujuan tertentu. Wa arafa Ibnu Manzur al-madhi faqala al-madhu yani naqidul hijai wa huwa husnus sana'i yuqalu madahatuhu midahatun wahidatun wa madhuhu yamdahuhu madahan wa midhatan. Hadza qawlu ba'duhum was-sahihu annal madaha masdar wal midhatu yakni al-ism wal jam'u madhu wa huwal madihu wal jam'u madaih wal amadi al-akhira ala ghairi qiyasin. Mungkin dilewatin saja. Summa yakni sanian al-madihun nabawi min manzuri tarikhi bahwa isu izdiharil madihin nabawi wa intisyarihi. Yang kedua itu adalah dari segi perspektif sejarah ya, motif perkembangan madih an-nabawi dan juga penyebarannya pada era Mamluk. Haziyatul madahi fi asri mamluki bihtimami kabirin wala siyama bainal udaba wal ulama fa ba'da an zahara hazal fannu fil asril jahili. Jadi di era Mamluk itu al-madih nabawi ini, pujian kenabian ini mendapatkan perhatian yang besar, terutama di kalangan para penulis dan juga ulama. Fa ba'da an zahara hazal fannu fil asril jahili. Nah, setelah seni ini muncul di era jahili, yaitu pra-Islam, juga di zaman Islam Umayyah dan Abbasi. Wa najiduhu, dan kami menemukan bahwasanya nadoja wastawa ala suqihi fil asril mamluki fa akhadha su'ara ila insyadiha wal munafasati fi nuzmiha fi majalisil khosati. Dan kami menemukan bahwasanya madih nabawi ini sebenarnya sudah dewasa, sudah matang dan menetap di pasarnya era Mamluk, sehingga para penyair itu mereka mulai melantunkan
mereka melantunkan syair-syair tadi dan juga bersaing dalam sistemnya di majelis, yaitu fil majalisil khossati, yaitu dalam dewan majelis-majelis yang khusus. Adha syu'ara'ul madaih nabawiyah min ashabil makanatil marmuqati bainan nas fil asril mamluki ma dafa'a ila ta'zizi makanatil madaih an-nabawiyati min khilali kasratil munsyidin. Nah, sedangkan para penyair pujian ini menjadi salah satu kalangan orang-orang yang terpandang gitu, yang berpangkat di kalangan masyarakat pada era Mamluk, yang mana hal ini tuh mendorong menguatnya status pujian kenabian melalui banyaknya jumlah para pelantun. Nah, wa adhalil munsyidi sifatun khasatun bihi wa zakara subti majmu'atun minha wa qala wa yanbaghi an yazkura minal asy'ari ma huwa wadihun sahihul mustamilan ala madaihi sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi As-Subki ini beliau menyebutkan bahwa sekelompok dari mereka itu berkata harus disebutkan dari puisi itu apa dan juga makna yang jelas dari makna sebenarnya, termasuk dari pujian kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min huna yani yattadihu annahu yanbaghi fil madihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam anna awalan yakni yattasimu sya'ruhu biwuduhil labzi. Ini jelas bahwa dalam memuji Nabi Muhammad itu adanya ketentuan. Yang pertama itu adalah puisinya itu ditandai dengan kejelasan biwuduhil labzi, kejelasan dalam pengucapan. Tattasimu ma'aniyahu bisihhati ta'biri. Dan juga maknanya itu harus benar, ungkapannya harus benar. Kamayan bagi an yakunal kalamu fasihan wal mutakallim balighan. Dan juga sebagaimana bahwa kalam itu harus fasih dan juga pembicaranya itu mutakallim balighan. Pembicara itu baligh. Wa ala zalika qad aula asy'ara bihadzal fan fil aqtaril arabiyyati wal islamiyati jami'iha. Dan oleh karena itu pula para penyair ini mereka gemar menyukai seni ini di seluruh negara Arab dan juga Islam ya, secara jami'ah. Maka seni di dalam Falih, ain anta? إن لم يوجد بس واحد منكم يحل محله. Nuwasil ila al-mutakallim ba'dahu. Awalan ya Ustaz. Ya. Afwan, tadi suara aneh nggak kedengeran ya? Qabla qalil sautuka lam yakhruj. Astagfirullahaladzim, ke-mute dong. Jadi sering nggak ada suara? Baru semenit. Astagfirullahaladzim. Gimana? Betul. Bayan. Oh ya, Afwan dari awal ya? Dari bagian
Al-Madih Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Madih Nabawi min manzuri tarihi, dari segi perspektif sejarah ya. Al-Madih Nabawi, pujian-pujian kenabian. Bismillahirrahmanirrahim. Naqidu al-hijai wa husnus sana'i. Di era yuqalu madhatuhu midhatun wahid. Hafan. Mana tadi? Jadi atul madaihun nabawiyatu fil asril mamluki bihtimamin kabirin wala siyama bainal udaba'i wal ulama. Fa ba'da an zahara hadzal fannu fil asril jahili wal islami wal umawi wal abbasi najiduhu qad nadaja wastawa ala sukihi fil asril mamluki. Fa akhadha syu'ara'u ila insyadihi wal munafasati fi nuzmiha fil majalil khasati. Jadi di era Mamluk itu pujian kenabian ini, madah an-nabawi ini mendapatkan perhatian yang besar, terutama di kalangan para penulis dan juga para ulama. Nah, setelah seni ini muncul di era jahili, yaitu masa pra-Islam, wal Islam, dan juga masa Islam, wal Umawi, dan juga Umayyah, dan juga Abbasi. Dan kami menemukan bahwasanya Madih an-Nabawi ini sebenarnya dia itu telah matang gitu. Di sini matang dan ada di pasarnya pada era Mamluk gitu, sehingga para penyair mereka mulai melantunkannya dan menyandarkannya dan juga bersaing dalam sistem mereka sendiri di majelis-majelis yang tertentu. Wa adha syu'ara'ul madaihi an-nabawiyyati min ashab kanatil marbuqati bainan nas fil asril mamluki. Nah, penyair tadi itu menjadi salah satu kalangan atau orang-orang yang terpandang itu di masyarakat pada zamannya, pada era Mamluk, yang mana ini tuh menjadi menguatnya status al-madah, pujian-pujian kenabian Nabi, banyaknya jumlah para penantun. Nah, jadi banyaknya di era Mamluk itu banyak juga ya para pelantun gitu, al-madah Nabawi. Dan pelantun tersebut mempunyai ciri khas tersendiri. Wa adha lil munsyidi sifatun khassatun biha. Zakara Subki majmu'atun minha faqala. Nah, jadi Subki itu menyebutkan sekelompok dari mereka. Beliau mengatakan bahwa wayan bagi an yazkura minal asy'ari ma huwa wadihun. Harus disebutkan gitu dari puisi itu dari bagian apa dan juga maknanya yang jelas. Itu makna yang sebenarnya. Mustamilan ala madahi sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, termasuk pujian dari baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa min huna yattadihu annahu yanbaghi fil madihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sini sudah jelas bahwa dalam membuat pujian-pujian Nabi itu ada ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu yattasimu sya'ruhu biwuduhil labzi. Puisinya itu ditandai dengan kejelasannya lafaz, pengucapannya. Sanian yakni tattasimu ma'aniyahu bisihhati ta'biri. Maknanya itu harus benar. Cuma kamayan bagi an yakunal kalamu fasihan wal mutakallim balighan. Dan sebagaimana kalam itu harus fasih dan juga pembicaranya itu baligh. Wala dzalik qad awla syu'ara bihadzal fan fil aqtaril arabiyyati wal islamiyati jami'iha. Faqad ja'alu hadzal fan fi muqaddimati fununi syi'rihim wa dhahara fannan mustaqilan lahu adawatul khassah. Jadi oleh karena itu juga para penyair ini mereka menyukai seni-seni ini di seluruh negara Arab dan juga Islam secara keseluruhan, jami'iha. Faqad ja'alu hadzal fan, dan seni-seni ini banyak yang menjadikannya sebagai garis terdepan gitu, yang jenis al-madhun nabawiyah tadi. Ia muncul sebagai seni yang independen, adawatul khassah, yang mempunyai instrumennya tersendiri, dan juga banyak orang-orang yang mengkoleksinya secara mandiri gitu. Mereka mengkoleksi sendiri-sendiri sehingga fanakadu la najidu syairan fi hadzal asr, sehingga kita hampir tidak menemukan penyair di era ini.
illa walahu lam satun ibda'iyatun fi hadzal fan, kecuali dia memiliki sentuhan yang kreatif dalam hal seni ini. Waqad barazat ba'dul awamili allati dafa'at ila zuhuri hadzal naw'i minasy-syi'ri. Dan juga karena syair ini dia telah mencapai penyebaran gitu, kelimpahan dan juga keluasan yang tidak mungkin untuk dibatasi. Waqad barazat ba'dul awamili allati dafa'at ila zuhuri hadzal naw'i minasy-syi'ri. Nah, berikut ada contoh-contoh faktor yang menyebabkan munculnya jenis syair al-madah nabawiyah tadi. Yang pertama itu ada al-asbabus siyasiyah, alasan politik. Awalan yakni as-sura'ul khariji, konflik eksternal. La syakka anna daulatal mamaliki qad nasya'at fi jawi minas sura'ati 'alal jihatil khariji. Nah, tidak diragukan bahwasanya daulah Mamluk ini muncul dalam suasana konflik atas pihak eksternal ya, pihak luar gitu. Fasqalibiyun, nah tentara salib ini mereka dari kubu negeri Syam min jihati fi biladi Syam wal Mughul, dan juga Mongol di fil masyriqil arabi, di wilayah timur Arab. Mastada'a minasyu'ara'i an yatanawalu qadiyatal jihadi fi sabilillahi fi syairihim fi an'arihim. Dan ini mendorong para penyair untuk membahas masalah jihad-jihad di jalan Allah dengan syair mereka. Madafa'ahum ila istihdari siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qasaidihim haitsu tahaddasu an ghazawatihi wa sabrihi wa da'watihi lil jihadi fi sabilillahi wa syaja'atihi. Faja'aluhu qudwatan lahum fi qasaidihim wa masalan yuhtazabihi bi idafati ila tashaffu'i ilbihi sallallahu alaihi wasallam wa nusratihi. Yang mana hal ini mendorong para penyair ini untuk membangkitkan sirah, ingin membuat mereka membuat para penyair ini membuat biografi Nabi gitu, sirahnya Nabi dalam puisi-puisi mereka, di mana mereka itu membicarakan tentang perang, ghazwah, tentang penaklukan, kesabaran, dan juga panggilan untuk berjihad di jalan Allah, wa syaja'atihi, dan juga keberaniannya. Dan jadi mereka tuh membuat Nabi Muhammad sebagai contoh panutan mereka dalam puisi mereka untuk diikuti. Di samping sebagai untuk mendapatkan syafaat, doa, dan juga meminta tolaba nusratihi, pertolongan. Kemudian ada as-sira'ud dakhili, faktor konflik internal. Iza kanat qadaya as-siyasatil kharijiyatin natijati an alaqatil arabil muslimina bi ghairihim wa hiya alaqatu qitalin wa harbin wa ghazbin qad dafa'ati syu'ara'u ila madhi rasulil karim wa tasyaffu'u bihi. Nah, adapun masalah politik ya, masalah politik eksternal tadi merupakan hasil dari hubungan antara Muslim Arab dengan yang lain. Nah, ini adalah hubungan tentang qital, perang, dan juga penaklukan ya. Dan hal ini mendorong para penyair untuk memuji Rasulullah dan juga meminta syafaat kepadanya, sama yang kayak tadi ya. Nah, waqad dafa'ati syu'ara ila madhi Rasulillah wa talaba madadihi wa aunihi fa inna qadaya siyasatid dakhiliyah qad tasarrafat maha ala taqwiyati hadzat tawajjuhi nahwal madhin nabawi. Nah, dan masalah politik ini telah membantu para syair untuk memperkuat dan juga memperkuat akan kecenderungan mereka terhadap pujian kenabian ini. Nah, cuma ada al-asbabul ijtimai. Yang kedua itu adalah alasan sosial. Awalan al-mazalimu wal kawarith. Mazalim itu bisa keluhan atau kezoliman, wal kawarith, dan juga bencana mungkin. Zoharat ba'dul afatil mujtama'iyati fi daulatil mamaliki la'alla minha. Jadi ada beberapa penyakit masyarakat yang muncul di negara di Mamluk ya. Minha nizamul iqta'il askari ma'adda li syu'uri ba'dil mawatinina bitabaqiyati wa tamayyuzi tabaqatil mamaliki alaihim natijatan dizalik. Jadi penyakit yang muncul di
di masyarakat ini merupakan apa ya? Ada sistem yang membuat sebagian warga itu di era Mamluk itu merasa dibeda-bedakan gitu. Mereka merasa didiskriminasi gitu kan kalau bahasanya. Nah, akibatnya zahara ba'du syu'ara'i yatahaddatsuna an mazahiril bu'si wa athari tabaqiyati al-mawjudati fil hayatil amati. Nah, akibatnya muncullah beberapa penyair yang berbicara tentang kesengsaraan dan juga dampak diskriminasi tadi terhadap kehidupan di masyarakat. Lam yakun ladaihim minasyaja'ati al-kafiyah litasrihi amma yajulu fi anfusihim faqad kana limadihin nabi al-mathalu al-ala lil adli war rahmati bainan nasi fakana zalika yushkilu muqaranatan baina ma kana alaihi al-muslimuna al-awailu wa baina ma ala ilaihi al-amru fi ahdihim minaz zulmi. Nah, sedangkan pujian Nabi itu adalah cita-cita di antara orang-orang, dan ini adalah perbandingan antara apa yang dialami oleh orang-orang Muslim dan juga ketidakadilan yang terjadi di zaman mereka. Summa faqad zaharat ba'dul kawarisi atau bi'iyati. Oke, lewatin aja deh kelamaan ya. Nah, yang kedua itu adalah al-mafasidul ijtimaiyati. Adanya kejahatan sosial ya. Za'a fil asril mamluki ba'dah suwaril lahwi wal mujuni wal mafasidil ijtimaiyati. Wa wasalal amru fi ahdi ba'da salatini ila haddi dhamanil khimarati wa amakinil fisqi wa himayatul hujuri liqa'ul malil ladzi yudfa'u ila dhaminin hazihi durubi minal mafasidi. Wallazi yadfa'u qadra'an muayyanan minal mali lid-daulati. Nah, jadi di era Mamluk itu ada beberapa bentuk hiburan, yaitu berupa permainan. Wal mafasidil ijtimaiyati. Kalau nggak salah itu artinya pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas dan juga kejahatan sosial yang menyebar. Jadi di era beberapa sultan Salatin, masalah ini tuh mencapai titik di mana pada zaman itu pemerintah gitu mereka menjamin alkohol dan juga tempat-tempat maksiat dan juga melindungi orang-orang yang gak bermoral gitu dengan memberikan imbalan uang yang dibayarkan kepada si penjamin tersebut. Nah, dan juga membayar sejumlah kepada negara. Berarti di zaman itu dilegalkan gitu ya. Afan iza wajatu al-khata. Cuma akhir yakni salisan al-asbabud diniyah. Yang ketiga itu adalah alasan dari keagamaan. Innal mutatabbi'a li ahwalin nasi fil qarnaini sadisi wasabi'i al-hijri. Nah, jadi para pengamat gitu ya, pengamat yang mengikuti pada kondisi masyarakat di abad ke-6 dan juga ke-7 Hijri itu, mereka mencatat dengan jelas akan kemenangannya ruh keagamaan atas semua biwuduhi ghalabatir ruhi, atas ala mujmalin nasyatil insani, atas semua kegiatan orang-orang yang ada di negara Mamluk. Ala mujmalin nasyatil insani fid daulatil mamluki wa yazharu annama syahidathu min ittirabati anifatin bisa babil ghazwi al khariji min jihatin. Dan juga muncul tampak bahwasanya kekacauan dan juga kekerasan yang disaksikan itu muncul karena adanya penyerangan dari luar gitu, yang dari mana tuh penyerangan eksternal di satu sisi. Wa bisa babin nizai asyasi allazi tasturu bil aqidati bainal quwa al mutasarriati ala sultati min jihati saniyati. Dan juga karena konflik politik yang menutupi kepercayaan antara kekuatan yang bersaing gitu untuk kekuasaan satu sama lain, untuk kekuasaan di satu sisi. Pokoknya hilangnya kepercayaan dan juga ada ambisi gitu untuk menguasai kekuasaan secara sepihak. Tayyib yumkin hadza minni nastamir ila al-mutakallim al-akhir. Tayyib, syukran li akhina Falih. Al-an nahtu ay aw nuwasil
ila al-mutakallim al-akhir akhuna Dwi Ahmad Fauzan, falyatafaddal. Baik, hal masmu. Masmu walakin lam kurang begitu jelas. Fauzan? Cek. Masmu apa? Nah, masmu. Masmu Ode ya? Dulu ya? Ya, Ode. Baik, As-Samir Al-Bayan Bina Ali Yani Al-Madi Yani Al-Madi Al-Syar Al-Asri Al-Madi Apa menabawi Inayatun Nabiratun Di kitabatihim Asy'ariyah Wa ghairi Asy'ariyah وقد كان الجميع يحرصون على صدق القول وسلامة التصور وحسب هذا العصر شرفا عن شاعرا منه هو شرف الدين الأنصاري وشرف الدين الأنصاري قد نقل الشعراء الذين وجهوا مدائحهم للمملوك للملوك طمعا بالإثابة والأمر وحثهم على التوجيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, jadi para penyair pada era mamluk ini ya mereka membuat syair atau madih yaitu pujian-pujian ya dengan sangat hati-hati dalam tulisan yang bersifat kritis ataupun non-kritis. Nah, kemudian banyak dari mereka tertarik ya, terkait juga anislikil qaul wa salamatul tasawur. Kemudian juga di sisi lain penyair tersebut semua terhormat sepertihannya Syarifuddin Al-Ansari ya. Syarifuddin Al-Ansari ini juga mengkritik para penyair yang mengharapkan pemadi tadi pujian mereka kepada raja dengan harapan hadiah dan pemberian dan mendesak mereka untuk berbalik ya kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi dari beberapa penyair pun ada yang memberikan al-madi ini lil muluk ya li'annahu sofa yanalu at-ta'am wa kadzalika al-jaza min al-malik ina izin. Summa qailan ya nazimud dar samina wa mahwam dan nizam arasina li fadil aw mafdal janiba muqadi'at al-muluk anillaha wal mal yadhab wal fataqa anjali. Ya, ini dikatakan bahwa syairnya wahai pengatur ya atur awil taman yang berharga yang mana masih kedengaran nggak dulu ya? Iya, kedengaran. Lanjutkan. فالشاعر هنا يلوم شعراء المداحين للملوك ويوجههم إلى المدح من هو أولى من الملوك فالله أحق بتوجيه الشكر له والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمداح من هؤلاء
Lida fa inna nadir ila asy'ari syu'ara al-usru kama al-maqdud yajidu an-nasib an-najid al-akbar lil mada'i an-nabawiyah kaifa la wa hama qad judu fihi faqad kana sadiran an atifati diniyah masbubah wa balagu fihi mablaghan aziman atau liman ataba'adu min asy'ara. Ya, guna makhluk ya syair. Jadi para penyair di sini ya menyalahkan ya penyair yang memuji raja atau pembesar ya pada saatnya, dan mereka mengarahkan untuk memuji ya yang lebih layak ya untuk dipuji ya, yaitu bukan raja, karena Tuhan atau pencipta pun Allah Subhanahu wa taala lebih layak berterima kasih padanya, dan nabi yang lebih layak dapat dari pujian tersebut. Oleh karena itu, orang yang melihat puisi-puisi para penyair zaman Mamluk akan menemukan bagian terbesar dari pujian kenabian. Bagaimana mungkin mereka tidak rendah hati atau berhati dalamnya, karena itu berasal dari keagamaan yang diwarnai, jadi keinginan ya, dan mereka mencapai tingkatan yang besar, jumlah dalamnya mempengaruhi sehingga para penyair tadi datang setelah penyair tersebut. Wal'ala karun ma yatadda'i al-intibahu fi hadha al-madhi sarf al-syu'ara wa ikhlasuhum fi madahim annahum kanu yatawajjahuna ila al-mamduhu la yashbahu ahadan minan nasi mimman mudahim syu'ara wa qaddamu lahum khalasatan abaqariyatahum asy-sya'riyah bisadili istimaliyatihim wal ultuwah ladaihim bimakrufah as-sa'ad. Ya, mungkin dalam ini maksud ya mungkin hal yang paling penting dalam pujian ini adalah ketulusan dan kerelaan para penyair dalam pujian mereka, karena mereka berbicara kepada seorang ya mamduh yang sedang menyerupai orang-orang yang dipuji oleh para penyair, dan memberi mereka semacam kholasoh ya, pujian puitis dalam puisi mereka untuk memenangkan atau untuk menyenangkan mereka dan mendapatkan mereka dalam percintaannya, dalam membuat ya. Mungkin azan ini bersyukron bila harus biasa. Baik, li akhina Dwi Ahmad هذا الشرح منا شرح قليلا لعل نستفيد من هذا الشرح ثم بعده ممكن قبل أن نحول إلى هذا السؤال نحن نريد أن أتكلم عن نقطة أو نقطتين كما في العادة. تفضل إلى أختنا ديفي تكلمي عن النقطة ماذا شرحت قبل قليل. Baik, jadi syair di masa Mamluk itu dengan terkenalnya dengan menggunakan badi ya, karena dilihat banyak para sastrawan dan penyair itu di dalam karyanya itu menggunakan ilmu badi gitu. Dan juga di masa dinasti Mamluk itu mereka mengumpulkan karya-karya syair dan nasr mereka tuh
Jadi dibukukan gitu karena saking mereka itu menghormati para syu'ara dan sastrawan. Mungkin sekian dari saya. طيب ثم أنا نفسي النقطة يعني في عصر الممالك هناك كما في العصر بني أمية أو بني عباس يعني هناك الشعراء كثيرة ومن أغراض أشعار dan di antara tujuan penyair-penyair itu lil madah, untuk memuji, baik memuji penguasa ataukah orang-orang yang memiliki kemampuan atau keistimewaan. Wa min agradihi yakni asy-syi'ri ad-dini, syair yang bertemakan keagamaan, minha madhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hunaka asy-syu'ara fi asril mamluk alladzina yang bersyair itu, yaitu isi syairnya memuji kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini adalah salah satu bagian daripada asy-syi'ru ad-dini. Summa lil mutakallim as-salis an-nuqta awin nuqtatain akhuna Falih. Taib, an-nuqta yakni jadi yang namanya al-madih an-nabawi itu yaitu pujian secara kenabian itu sesungguhnya dia sudah dikenal oleh orang Arab sebelum adanya Islam sampai era Umayyah dan juga Al-Abbasi. Dan juga ada beberapa faktor yang menyebabkan al-madih an-nabawi ini menjadi populer. Tadi sudah Anda sebutkan ya, di antaranya ada faktor-faktor internal dan juga ada eksternal gitu. Kalau misalnya dari faktor internal yaitu adanya hubungan, yaitu kerjasama antara Muslim orang Arab dan juga Muslim yang lain. Mungkin wilayah Persia ya Ustadz, mungkin wilayah yang lain gitu. Nah lalu ada juga alasan sosial dan juga bentuk keprihatinan gitu para penyair akan adanya kezoliman dan juga kejahatan yang ada di era Al-Mamluk itu, sehingga mereka mereka tuh mengekspresikan akan adanya dan juga mengkritik gitu akan perhatian mereka terhadap diskriminasi yang ada di era Mamluk tadi. Kemudian ada juga dari faktor sosial dan juga yang terakhir itu adalah alasan dari faktor-faktor agama. Tayyib yumkin hazam ini nasamir ila an-nuqta al-mutakalim al-akhir. Naam, akhuna Dwi Ahmad Fauzan. فخلاصة من تكلم الربيع يعني كما قال شرف الدين الأنصاري يعني ينعقد الشعراء يعني الذين وجهوا مدائحهم للملوك طمعا بالكتابة والعطاء. Ya, jadi seperti halnya yang dikatakan oleh Syarifuddin Ansori ini bahwa beliau mengkritik para syair ya, yang mengarahkan madaih ini atau pujian-pujian ya mereka kepada raja ya, dengan harapan dan pemberian. Nah, ini halnya ditentang juga. Sudah alaihim, seharusnya mereka berbalik arah yaitu memuji kepada Nabi. Nah, mungkin hadis ini syukran. Baik, syukran لكل أعضاء المجموعة. طيب هذا منا يا أستاذ. ممكن هناك زيادة منك قبل أو ممكن موجود سؤال من أصدقائي.
يا من يريد أن يقدم سؤالا فليقدم. Mungkin ziyadah minka awalan ya Ustaz. Ya dan maudhu. Nah. Oke, أنا سأصور لكم من حالة في أيام الممالك. كما تعرفون أن دولة الممالك يمثل امتدادا للدولة العباسية، لأن الدولة العباسية سقطت، فلم يوجد بعد ذلك دولة عباسية جديدة، لذلك انتهت عمر الدولة العباسية، كما انتهت كذلك الازدهار والتقدم وممكن الحركة العلمية في بغداد. ولكن ثم ظهر مصر والعلماء والأدباء الذين كانوا من قبل يعيشون في بغداد، وعندما جاء هولاغو خان وقتل المسلمين كثيرا، ففروا هؤلاء الأدباء والعلماء إلى مصر. ومصر من أقرب مكان من بغداد، وربما أصلح مكان للجوء أو للالتجاء إلى سلاطين المماليك. لذلك أكثر الأدباء والعلماء يختارون مصر لمكان التجائهم. لكن مصر لا كبغداد، والبيئة المصرية تختلف عن بيئة بغداد، والسلطة في مصر تختلف عن السلطة في بغداد. فالدولة العباسية دولة كبيرة لها ولايات واسعة، ولكن في أيام دوفه استقلت دويلات صغيرة وأصبحت دولة العباسية ضعيفة، ولم يعد الدولة الإسلامية دولة قوية، وإنما ما تفرقت هذه الدولة وأصبحت دويلات صغيرة. نعم كما تعرفون أن الصغير ضعيف، لم يوجد بعد ذلك قوة أو سلطة عظيمة كسلطة بغداد. لكن لا بأس، فإن دولة الممالك على الرغم من أنها أصغر بالمقارنة مع الدولة العباسية، ولكن هذه الدولة بعد سقوط بغداد هي الدولة الثابتة، هي الدولة المستمرة، الدولة التي تحمل الحضارة الإسلامية بعد سقوطها في بغداد. فأصبح مصر أو الممالك باقي مركزا إسلاميا جديدا بعد سقوط بغداد. ونعم كما قلت، لأن البيئة في مصر تختلف عن البيئة في بغداد، فلم يكن في مصر مثلا تشجيع قوي كما كان في بغداد. لم يكن في مصر مثلا إعطاء الهدايا للشعراء هكذا، فلم يعد الشعر وسيلة للرزق. فكما تعرفون أن سلاطين المماليك هم ليسوا من العرب،
نعم هم كذلك يحترمون الكتباء ولكنهم لم يشجعوا الشعراء كما شجع خلفاء بني عباس. إذن بني عباس دولة بني عباس إنها دولة قوية، دولة لها ولايات واسعة، وكذلك لها حالة اقتصادية جيدة، لأن المسلمين بعد أن فتحوا البلاد وجدوا غنائم كثيرة، هذه كذلك مما يحسن الحالة الاقتصادية في دولة بني عباس. وأما دولة المماليك فطبعا أقل قوة وأقل وأضيق مساحة في الأرض مثلا، ولكن يا كما قلت هي الدولة التي تحمل لواء الحضارة الإسلامية بعد سقوط بغداد. إذن هناك حركة علمية، هناك حركة أدبية، ولكن هذه الحركة طبعا أقل قوة وأقل نشاطا بالمقارنة مع الحركة الأدبية في أيام بني عباس. لذلك اعتبر عصر المماليك هنا عصر انحطاط للأدب العربي، عصر انحطاط. dan يعتبر مهما كان هذا العصر انتج كذلك إنتاجات أدبية جيدة، ولكن هذه الإنتاجات تعتبر أقل نوعية وأقل جودة بالنسبة للإنتاجات الأدبية في أيام بني عباس. وزد كذلك لأن النشاط الأدبي في بيوت أو في قصر السلطان ربما لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الرخاء، إلى الحصول على المال أو المبالغ المالية مثلا. لذلك لا نرى كثيرا قصيدة حول مدح السلاطين. نعم هناك قصيدة تمدح السلطان، ولكن العدد قليل بالمقارنة مع عدد الشعر الديني. ولماذا؟ لأن مدح السلطان لم يكن وسيلة للحصول على الرزق، لذلك هم لا يمدحون السلطان كثيرا. فلذلك إن الذين ينتجون إنتاجات أدبية إنها إنتاجات من ماذا؟ من البعث النفسي فقط، لأن النفس ترغب في التعبير عن الأشعار، فالشعراء يعبرون هذا. إذن تعبيرهم تعبير نابع من رغبة نفسه الشعراء، لا من دوافع السلطان مثلا. نعم هناك ممكن دوافع من السلطان ولكن قليل، والأكثر أن يكون الدافع للشعراء الدافع نفسي، ودافع ماذا؟ للتعبير عن ما في نفوسهم. لذلك كما قلت آنفا، لأن الشعر يتجه إلى الشعر الديني. لماذا؟ لأن الشعر الديني هو شعر خالص، شعر يريد به وجه الله، ويريد به ممكن إن كان شعر مدحا نبويا فالشعراء يريدون بشعره ممكن البركة من النبي، ليكون
litakuna hayatu asy'ara hayatun fiha barakah fa yamdahuna an-nabi wa i'lam anna madhan nabi موضوع واسع جدا لأن النبي كان عنده ماذا معجزات كان عنده أخلاق مميزة فهذا من يكون مصدرا فنيا للشعر إن شخصية النبي إن معجزات النبي وما إلى ذلك هذه كلها تمثل منبعا جميلا للشعر مصدرا للشعر لذلك نرى الأشعار في أيام الممالك شعرا يكون شعرا دينيا وأكثرها شعرا في مدح النبي هكذا هذا هو حالة الشعر في أيام الممالك. Oke, mungkin minkum man yasal, fadhal. Fadhal. Ya. Izin bertanya. Oh iya, fadhal. Kan dalam pembahasan ada penakat kan menjelaskan tentang sastra Arab, Ustaz. Tapi kan suku Quraisy itu kan suku yang paling bagus ya, apa paling fasih, paling balik ya. Kan tapi kenapa jarang disebut, Ustaz? Atau bagaimana perkembangan di suku tersebut? Bukannya suku Quraisy kenapa nggak jadi tumpuan utama buat syair Arab gitu? Oke, ya, soal jayid. سمعتم أيها الباحثون سؤال من أخيكم. نعم سمعنا أستاذ. مفهوم؟ أو تحتاج إلى إعادة؟ يكفي؟ مفهوم؟ مفهوم إن شاء الله. أوكي. سؤال جيد. سؤال آخر تفضل. أو إذا كان هناك جواب للباحثين فلا بأس أن تقدم الجواب مع انتظار الأسئلة اللاحقة. طيب سأجرب يا أستاذ. إيه تفضل. طيب شكرا لأخينا باغاس على السؤال. لماذا هذا الشعر لم bukan menjadikan suku Quraisy itu sebagai patokan di dalam syair? Mungkin hakada ya Bagas ya. Ya, jadi nara awalan anna tatawwur asy-syi'ri hunaka asy-syi'r qabla al-Islam wa ba'da al-Islam. Hunaka al-fatrah. Yani naqulu bihadza yani al-adab awin naqdu asy-syi'ri qabla al-Islam wal Islam wa ba'dal Islam, yakni fi asri masalan fi asri Umayyah wa Bani Abbas wa madza ila dzalika. Walakin fi awali al-qarn, yani awal al-qarn al-hijri maksudnya ya,
Nah, jadi qabla al-Islam al-Arab hadza na'am hunaka as-suq hum al-Arab hum yajtami'una fi hadha as-suq thumma huna kemudian di sana mereka itu bersyair dan lain sebagainya. Makanya ada yang dikenal sebagai syair muallaq ya. Syair muallaq yaitu ya dia itu menang ya. Jadi sebagaimana kita lihat, jadi ukuran syair itu baik buruknya syair itu tergantung siapa yang ya, man huwa nakid. Ya, kalau misalnya kama arafna yakni amma idza kana asy-syi'ru fil asril Islam. Idza kana asy-syi'ru hadza tidak atau keluar daripada batasan-batasan Islam, maka asy-syi'ru qabih. Wa amma idza kana asy-syi'ru hadza yatakallam anil Islam summa berdasarkan sendi-sendi Islam ataukah batasan-batasan Islam, fakana syi'ru jayyid hada fil asril Islam. Amma qablahu kathir min asy-syu'ara hum masalan man huwa hunaka asyair itu memperhatikan dari segi maknanya, misalnya kayak gitu. Jadi misalnya dari segi maknanya, oh ini maknanya halus, lembut, maka syairnya ini bagus. Tetapi menurut satu orang yang lain, ya ternyata uslubnya itu tidak tepat atau ada yang menyalahi daripada qafiyahnya. Qafiyahnya itu tidak tepat, maka fakana syi'ru hadza qabih. Walakin fil makna maknanya itu bagus, tetapi di dalam segi susunannya itu hadza syi'r qabih. Nah, jadi sebenarnya ukuran kenapa bukan Quraisy di sini ya karena sebenarnya bukan cuma Quraisy yang bagus di dalam syair-syair. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang Arab dulu itu menggunakan syair itu untuk mengunggulkan suku-suku mereka. Jadi suatu suku sebelum berperang mereka itu menyenandungkan syair-syair untuk mengangkat suku-suku mereka. Hakada mungkin dijawab ini. ممكن زيادة من الباحثين الآخرين تفضل ومن المشتركين تفضل. Oke, Man Yazid. Oke, mungkin ana Yazid. Ya, nahnu la nasyukku fi qudrati Quraisy al-lughawiyah. Quraisy lahum qudrah lughawiyah jayidah wa lughatu Quraisy tu'tabar لغة جيدة لغة فصحى وزد على ذلك فإن قريش له مكانة قبيلة قريش لها مكانة في الدين لأن قريش هم الذين ينظمون الكعبة هذه سلطة دينية كذلك قريش هم الذين يمارسون التجارة في بلاد أخرى فهم إذا تجار هم أغنياء وهكذا فعندهم معلومات وهكذا ولكن في الشعر كما تعرفون إن الشعراء ليسوا من قريش امرؤ القيس ليس قريشا وهكذا هناك شعراء أخرى
امرؤ القيس الكندي ya لا يكون من قريش وهكذا. فنعم قريش له سلطة دينية، له سلطة سياسية ya، له سلطة كذلك اقتصادية. لكن بالنسبة للأدب وخاصة في الشعر، فالشعر قريش ليست هي وحدها ya. قبيلة قريش ليست هي وحدها التي تكون لهم إنتاجات أدبية. فعندما مثلا نعم في أيام الرسول هناك شعراء الرسول مثل كعب بن زهير، مثل حسن بن ثابت مثلا إلى آخر ذلك. ولكن طبعا هناك وزد على ذلك فإن اللغة التي كانت في القرآن هي ليست فقط لغة قريش، لغة هذيل، لغة تميم إلى آخر ذلك. هناك قبائل أخرى. ف مثلا حتى قريش berbagai هذه القبيلة ماذا من عادات قبيلة قريش اللغة يعني تخفي الهمزة. إذا مثلا النبي ممكن سؤال مثلا، فالهمزة في قريش لا قبيلة قريش لا يقول لا تهمس، لا تظهر الهمزة. ولكن القرآن انظروا فهناك إظهار الهمزة. معنى ذلك هذه ليست لهجة قريش، ولكن لأن إظهار الهمزة هنا يؤدي إلى وضوح، فإظهار الهمزة يناسب العربية الفصحى مثلا. فهنا إن مخطئ ذكر الهمزة هذه من تعميم أو من نسيت أنا من هذيل ممكن ya. لكن هكذا ما معنى هذا؟ معناه أن السلطة اللغوية بالواقع ليست فقط في يد قريش، وكذلك الشعراء ليست فقط من قريش. وعندما انتقل الخلافة الإسلامية إلى بني أمية مثلا، انتقلوا إلى الشام، أن معاوية مقر سلطته في دمشق. فطبعا هناك شعراء انظرونا. فمثلا هناك ثلاثة شعراء مشهورون في بني أمية. من هم؟ جرير، أخطل، وفرزدق. وفرزدق ليس من قريش، أخطل ليس من قريش، بل هو مسيحي مثلا. ممكن جرير مثلا. ما معنى هذا؟ فإن الأدباء الذين ممكن عندهم إنتاجات من قريش قليل. وقيل بل إن أكثر الأدباء يمنيون. يمني قبيلة عربية يمنية من القحطانيين مثلا. أما في عرب الشمال مثل حجاز من هذه فمن العدنانيين مثلا. قيل إن أكثر الشعراء القحطانيين مثلا. معنى ذلك ماذا؟ أن قريش لا يكون هو أو قبيلة قريش لا تكون هي وحدها التي لها سلطة في الأدب. ولا سيما عندما انتقل الخلافة، لا سيما بعد أن انتقلت الخلافة إلى بغداد، فهناك الفرس يدخلون الإسلام هم ربما هم أحسن لغة من العرب أنفسهم. العرب لا سيما بعد أن ماذا اختلطوا بشعوب أخرى فضعفت الملكة اللغوية للعرب. ولكن الشعب
الجديد الذي دخل الإسلام ينشط مثل فرس مثلا. فرس كان شعبا قديما وعندهم ثقافة علمية جيدة وعندهم حضارة راقية. فالشعر الفرس أحسن من شعر العرب مثلا. ومثل من يقال خلف الأحمر اسمه، هو يعتبر من المنتحرين الذين يغيرون شعر. فهو عندما غير الشعر فالناس لا يعرفون. لماذا؟ لأن لغته جيدة وكأن شعره الذي غيره هو شعر أصلي مثلا. فهذا معنى أن غير العرب ذلك، غير العرب يعني ليس العرب غير العرب هم ربما أكثر إنتاجا أدبيا من العرب أنفسهم. هكذا. لذلك قريش لم يعرف بأنه صاحب أدب، وأكثر الأدباء ليسوا من قريش. ونعم لا سيما في أيام بني عباس الأشهر من العلماء القراء ليسوا من قريش، من أهل بصرة. القراء أهل بصرة يا سيبويه mana من القراء قريش مثلا ابن إسحاق الحضرمي، ابن حضرمي ليس من قريش وهكذا. ف ماذا علماء اللغة بعد أن فتح الإسلام الشعوب العجمية، فهؤلاء كذلك ماذا تعلموا العربية وأصبحوا لهم لغة عربية جيدة، فهم كذلك أنتجوا أدب. لذلك الأدب أظن قريش بعد أن تفرقت الإسلام إلى ولايات كثيرة فلم يعد لقريش سلطة في الأدب ذلك. فمثلا في أيام بني عباس من الأدباء المشهورون؟ أبو تمام مثلا، قيل إنه هو من مواليد الفرس. تمام مثلا من فرسيل، ثم البختري المتنبي مثلا. فهؤلاء ليسوا من قريش. لذلك نعم قريش كان في أول أمره هكذا لهم سلطة دينية، سلطة تجارية، ونعم ولكن بعدما انتشر الإسلام في ولايات آسيا فهناك حتى المصريون كان من قبل مثلا قبطيون ويتكلمون لغة قبطية، لكن بعدما بعد أن فتحوا الإسلام ودخلوا الإسلام وتكلموا العربية فأصبحوا أدباء بالعربية. حتى أنكم ترون أن النهضة الأدبية فيما بعد في العصر الحاضر لا يكون في السعودية وإنما في مصر. Di kebangkitan sastra itu bukan di Arab, di Mesir. Faladina masalan lahum asyirut tamsili masalan Misriyun, masalan Syauqi masalan, Syauqi masalan. Faladina yabda'una al-masrahiyah laysu min Saudiyin, Misriyin, Lubnaniyun, Misriyun, Suriyun min Suriah مثلا. ما معنى هذا؟ أن الإسلام بعدما فتح البلاد الواسعة
al-Islam turabbi haula'i al-judud asbahu Araban wa takalam bil Arabiyyah wa faqa yafuqu al-Arab anfusihim. Najid katsiran inna ghairal Arab yatakallam al-Arabiyyah ahsan min al-Arab anfusihim. Wa hatta al-an انظروا مثلا سيد أبو الحسن الندوي هو هندي لكنه تكلم عربية جيدا أنشأ كتبا بالعربية حتى أنه يكون محاضرا في سوريا في مصر في وهكذا معناه هندي هو هندي ما معنى هذا؟ حتى إذا تكون اللغة العربية ليست ملكا للعرب أنفسهم وإنما أصبحت اللغة العربية ملكا للمسلمين جميعا سواء كانوا من العرب أو من غير العرب وهكذا. إذا نعم هذه ظاهرة ماذا؟ ظاهرة غريبة. Ghairoh gharibah. Ini saya kira mungkin termasuk fenomena yang aneh ini. Kenapa seorang Quraisy malah nggak banyak berperan di bidang adab ya. Naam hum kanu min qabl qurra min qabl hum alladhina yu'allimuna ad-din. فعندما فتح المسلمون مثلا بلدا فالمسلمون يرسلوا إليهم قارئا يعلمهم قراءة القرآن ثم كذلك يعلمهم العلوم الدينية يعلمهم الإسلام dan أساتذتهم من قريش في مثلا اللغة وفي الدين مثلا ولكن بعد ذلك هم ماذا يتطورون يترقون وأخيرا يكونوا هم أحسن من العرب أنفسهم وليس معنى ذلك أن العرب وقفوا من شعر وحتى الآن ما زالت هناك أبيات شعرية أو قصائد شعرية من إنتاج العرب السعوديين هناك ما زال ولكن طبعا قد انتشرت العربية حتى في المغرب المغرب البربريون هم الآن أشبهوا عرب عندهم كذلك أشعار وكما نعرف عندهم مؤلفات شعرية مؤلفات ماذا علمية إلى آخر ذلك ربما أكثر من مؤلفات العرب أنفسهم مثلا في الأندلس كما تعرفون القرطبي ليس من العرب هو من الأندلس مثلا الشاطبي الذي ألف الموافقات كتب أصول الفقه هو من الأندلس ومن ابن سيدي ألف كتاب أدب عقد الفريد هم ليسوا من العرب من الأندلسيين مثلا. ما معنى هذا؟ إذا لما انتشر الإسلام انتشرت اللغة العربية وأصبحت اللغة العربية ملكا للمسلمين جميعا ليس فقط محدودة في العرب. هذه أظن كما قلت ظاهرة غريبة أن غير العرب يتكلم العربية أحسن من العرب وهذا ما اعترفه العرب أنفسهم عندما استمعوا إلى خطبة أبي الحسن الندوي المصري قال لغته أحسن من لغتنا واقرأوا الكتب الذي ألفها أبو الحسن الندوي مثل ما أشهر كتبه تعرفون كتاب ألفه أبو الحسن الندوي ماذا خسر العالم في انحطاط المسلمين. هذا الكتاب هو المشهور. هذا المؤلف أبو الحسن الندوي وهو هندي ليس عربيا هندي ووجدنا قبل ذلك كذلك مثل من ولي الله الكندهلاوي ألف كتابا اسمه ماذا الحجة البالغة وهندي ألف كتابا عربيا. من شارح سنن الترمذي هنا تحفة الأحوذي كتابه. من مؤلف مبارك فوري هو هندي يؤلف يشرح الحديث مثلا وهكذا. فحتى
من يعتبر وادي البلاغة؟ عبد القاهر الجرجاني ليس عربي. ومن جرجان هذه ليس من العرب. هكذا أن ماذا قدرة لغوية عربية لا يكون مكسورا أو محدودا، لا تكون محدودة في العرب أنفسهم، وإنما أصبحت ملكا للمسلمين جميعا. وكما نعرف أن النهضة الأدبية لا تكون في السعودية وإنما في مصر، وذلك بعد مجيء نابليون بونابرت، وقام المسلمون من نومهم وأنشأوا كتبا، أنشأوا إنتاجات أدبية، مثل كما قلت الشعر التمثيلي، هذا يعتبر جديدا في الأدب العربي. ثم المسرحية يعتبر جديدا في الأدب العربي، وهذا لا يحدث في السعودية وإنما يحدث في مصر. في لبنان كذلك، أو في سوريا كذلك. أظن هكذا. إذن نعم، هذا سؤال جيد، وأظن هذه ظاهرة غريبة، ini fenomena yang memang aneh. ولكن هكذا فإن الإسلام يمثل المعجزة. حتى أن مغول الذي دمر بغداد هم يدخلون الإسلام، مع أنهم الغالب يدخلون دين المغلوب. هذا غريب. في التاريخ أن المغلوب هو الذي يدخل دين الغالب، لكن الإسلام يختلف. الغالب يدخل دين المغلوب. فهذا نرى نحن في الإسلام ممكن هناك أمور غريبة، ولكن هكذا شاء الله أن يجعل اللغة العربية لغة للمسلمين جميعا حتى الكافرين. أنا عندما اشتركت في ندوة في بيروت، هناك ماذا عجوز، ada nenek-nenek من أرمينيا، هي تتكلم عربية في لغة فصحى جيدة، وهو غير مسلم وغير عرب، لكن هكذا. Dan أظن هذا ما يبرر ما يجعل أن القدرة العربية لا تكون محدودة عند قريش فقط، أو عند القبائل الأخرى مثل تميم أو هذيل أو أسد أو طي أو ما إلى ذلك. Sinyal ya? اختلافات في القراءة، لكن هذا سببه هو اختلاف عادات القبائل في القراءة. هذا إذن ما أقول نعم، نحن لا نرى قريشا في هؤلاء من هؤلاء الأدباء. أظن هذا يعني جوابي لسؤال باكاس، وهذا سؤال جيد، أن هذه ظاهرة غريبة كما قلت. Oke, dong, عندكم سؤال آخر؟ أو الوقت ينتهي ya? لا ما زال. تفضل. نعم عندي سؤال. تفضل. يعني كما عرفنا أن الدولة العباسية لها الحضارة العظيمة، وكانت بغداد في عصرها يعني مركزا لعدة العلوم وما إلى ذلك. وسؤال يعني وأيضا من خلفاء العباسية يعني كانوا أكثر اهتمامهم في العلوم والحضارة، مثلا في مثل الخليفة هارون الرشيد والمأمون مثلا. والسؤال يعني هل هناك سلاطين في
daulah al-mamalik alladzina kathir ihtimamihim fi ulum masal wa syair wa kaifa tatawur wa zihar al-ulum wa syair fi asri dalika as-sultan. Mungkin ada soal. Oke, jayid, jayid. Hal samitum ayat bahithun? Soal? Al-bahithun? Ayat bahithun? Samitum soal? Naam, Ustaz. Fahimtum? Lahasah ila i'adah? Afan yumkin bagi lau samatum an tukarir. Oke, ya fadal. Karasal. Hal hunaka salatin fi daulah al-mamalik alladzina kathir ihtimamihim fi al-ulum wa syair wa kaifa izdihar wa tatawur al-ulum wa syair fi asri dalika as-sultan. Oke, mafhum? Ya, dan soal kaifa ihtimamu as-salatin minal mamalik fi al-adab al-arabi. Wa kaifa tatawwar al-adab al-arabi fi asril mamalik. Nah, ada soal. Fadal.
Afwan Ustaz, ya mungkin seujarib Fadal Jarib. mungkin bilugha al-Indonesia. Oke. La ba'sa. Jadi untuk pertanyaannya Galbi tadi itu kan sebenarnya itu di zaman itu para sultan itu mereka laisa hum al-Arab, mereka itu bukan orang Arab. Jadi mereka tuh enggak memberi ihtimam yang lebih gitu. Mereka enggak memberi perhatian yang lebih kepada para penyair, khususnya yang memuji mereka. Nah, jadi para penyair pada saat itu yaitu Mamluk, mereka itu lebih perhatian kepada syair-syair keagamaan. Nah, gimana Galbi? Oke, ana azid. Al-Mamalik kama arafna asluhu abd, mamluk. Summa rabbahu ya al-Malik as-Saleh min akhiri muluki al-Ayyubiyin, rabbahum tarbiyatan jundiyan, tarbiyatan askariyatan wa tarbiyatan islamiyatan. Fa muhimmatuhum an yakunu junudan aqwiya lahum qudrah ala attifa' anil bilad masalan. Hakada muhimmatuhum. Lam yakun indahum qudrah lughawiyah arabiyyah jayidah. Ana la aqul annahum la ya'rifuna arabiyyah, ya'rifun, lakin amma an yatazawwaquna al-lugha al-arabiyyah kama kana al-arab fa la. Lidzalika bi khilafi al-Abbasiyin, unzuru ma min khulafai al-Abbasiyin hum syu'ara, hum udaba. Mislu masalan Abdullah bin Mu'taz, huwa adib, lahu mada diwan syair, lahu kitab, huwa alafa kitab al-Badi' masalan. Wa al-khulafa yahtamuna bi tarbiyati auladihim tarbiyatan arabiyatan adabiyah. Dan min ahammi al-mawad fi tarbiyati abna'i al-khulafa mada rawi asy'ar. Yajib an yakuna abna'u al-khulafa yahfaduna asy'ara asy'ara sama hakada. Dan hum yatadawwaquna al-lugha al-arabiyyah mundu tufulatihim. Padahal hum indahum majalis fi al-ulum wa majalis fil adab. Fatakan man yastarik fi hadhihi al-jalsah man lahu qudrah lughawiyah jayidah wa lahu ma'lumat fi al-ulum ma'lumat wasi'ah masalan. Fahada man yakhtalif an salatini al-mamalik. Salatin al-mamalik ya'ishuna fi bi'ah askariyah. Wal askar kama ta'rifun yufaddiluna quwwatal jism la quwwatal zawq. La mada ludfa al-zawq la, wa inama al-quwwah jismiyah wa mungkin quwwah siyasiyah kaifa taghlub al-adu wa hakadha. Wa hadha lahu athar kabir fi ja'li Misr biladan qawiyah. Al-Mughul lam yaqdir ala at-taghlub ala Misr. As-Salibiyun lam yaqdiru ala at-taghlub ala Misr. Aqwiyah. Dimana? Lianna mada salatinuhu min al-junud askariyah. Idan lahum fadlun fi al-quwwah al-jismiyah wal quwwah mungkin as-siyasiyah. Amma al-quwwah al-adabiyah, al-quwwah al-zawqiyah al-lughawiyah fa laysa indahum hada. Lidzalika min at-tabi'i
an lam yakun lahum mada tasji qawi lil udaba wal ulama ala al intajat al adabiyah. Limada li du'fihim ya fi al-lughah al-arabiyyah. Fahada walakin kama ta'rifun kama ta'rifun anna hal ulama wal udaba min Baghdad yafirruna ila Misr. Fahum hunaka mada lahum nasyatun adabiyun wa lahum harakah adabiyah. Walaysa ma'na dzalika annal misriyin laysa lahum qudrah lughawiyah kama qultu innal misriyin kadzalika ba'da ma dakhalu al-islam wa ta'allamu al-arabiyyah asbahu mahirina fil lughah al-arabiyyah. Hakadha. Fa idzan kama ta'rifun anna al-mamalik adalah antaju intajan adabiyan wa intajan ilmiyan kasiran. Kama masalan Ibnu Manzur masalan indama alafa lisan al-arab fahum indahum qudrah arabiyyah jayidah. Ma'ana hum masalan min al-misriyin masalan atau min al-mamalik masalan. Hada idan nam al-salatin yusajji yahtarim al-udaba walakin tasji'ahum yakhtalif an tasji'i khulafai Bani Abbas. Zid ala dhalika fa inna dhuruf fa inna al-bi'at fi Misr la ka bi'ati Bani Abbas. Bi'ah Bani Abbas bi'ah qawiyah ya, qawiyah lughatan, qawiyah ilmiyan. Hum fi awsati al-Furs ya. Al-hadara al-Fursiyah kama ta'rifun hadara raqiyah qabla al-Islam ya. Makna dhalika mada anna sukkana atau anna asy'ab al-Farisi sya'bun indahu quwwah raqiyah, quwwah ilmiyah qawiyah. Mislu dhalika man takunu quwwatan li mada li tarqiyati al-Islam, li tarqiyati al-lughah, li tarqiyati al-ma'lumat wa hakadha. Wa fi Misr na'am idan ma zalat al-harakah al-adabiyah fi Misr tajri tamshi tahya illa anna hayatahu hayat al-harakah bama lam takun ka hayati al-harakah al-adabiyah fi asr al-Abbasi fi ayami istihariha. Wa dzalika li ikhtilafi al-bi'ah al-lughawiyah. Fi ayami Bani Abbas al-khulafa hum min al-Arab, hum udaba, hum ulama. Indahum ghirah nasad ilmi, nasad adabi qawi. Wa kadzalika halah ijtimaiyah jayidah, halah ilmiyah jayidah. Wa ya halah iqtisadiyah jayidah. Al-aman kadzalika fi istiqrar. Bikhilafi kama qulna bikhilafi salatin al-mamalik hum laysu min al-arab laysa indahum qudrah lughawiyyah jayidah wa laysa indahum tasji qawi li haula'i al-udaba wa al-ulama. Nah mungkin indahum tasji lakin laysa fi aqwa min tasji'i Bani Abbas fa al-salatin mungkin la yu'tuna hadaya kasirah mablagan kabiran li al-udaba. Limada kama qulna anifan mungkin al-udaba yu'allifuna syi'ran jayidan walakin as-sultan mungkin yahtarim na'am walakin mungkin la yu'ti jaizatan kabiratan kama kana khulafa'u Bani Abbas. Lidzalika kama qultu lam yakun hunaka tasyi'un qawiyyun fi insa'i asyi'r al-'am مثلا lakin na'am asyi'r kadzalika walidu al-bi'ah. Asyi'r yadhhar min al-bi'ah as-salihah li-syi'r. Ya walakin na'am kama qultu idan al-adab wa kadzalika al-ilm
فنعرف أن في مصر كذلك إنتاجات علمية مثل لسان العرب، مثل كتب لي السيوطي، هذه كتب مثل ماذا؟ علوم القرآن للسيوطي، ثم كذلك تاريخ الخلفاء للسيوطي، ثم هناك إنتاجات علمية حتى ابن خلدون هذه كذلك في أيام الممالك ابن خلدون كذلك ألف مثلا المقدمة العمدة من ألف ابن رشيد القيرواني وهكذا، وابن نباتة ألف كذلك مؤلفات شعرية جيدة هكذا. إذا نعم الحياة الأدبية في أيام الممالك تمشي وتجري وتتقدم، وفي ذلك الحين كانت القاهرة محل الأدباء والشعراء في ذلك الحين. لكن طبعا قلت كما قلت اختلاف البيئة مع الدولة العباسية هذا الذي ممكن يؤدي إلى اختلاف النتائج. فالنتائج الأدبية أو الإنتاجات الأدبية في مصر ربما بالمقارنة مع النتائج الأدبية أو الإنتاجات الأدبية في عصر بني عباس ربما أقل جودة. لذلك يعتبر عصر الممالك عصر انحطاط الأدب العربي. عصر انحطاط الأدب العربي، على الرغم من أن هناك إنتاجات أدبية لكن الإنتاجات لا تكون أكبر من إنتاجات دولة بني عباس. هذا أظن. نعم، dan الشعر في أيام الممالك يجري، المؤلفات العلمية تجري هناك، وقد ترك كما نعرف ترك الممالك شعرا يمدح النبي ونحن نحفظه ونتغنى به، مثل شعر البوصيري في البردة مثلا. فهذا ليس من تراث العباسيين، لا، من تراث الممالك. نعم، إذن هناك إنتاجات أدبية في أيام الممالك أكثر شهرة من إنتاجات أدبية في أيام بني عباس، مثل آنفا ما قلت آنفا فشعر البوصيري هذا أوسع انتشارا في العالم الإسلامي جميعا. هم يتغنون بهذا الشعر ولا يتغنون بشعر مثلا أبي نواس أو شعر مثلا أبي تمام أو المتنبي مثلا، لكن بشعر البوصيري وهو من شعراء أيام الممالك. هذا إذن أظن هكذا. ولكن طبعا الرقي هناك ليس بأكبر من رقي الأدب في أيام بني عباس. أظن هذا. السلاطين تشجع، نعم، ولكن تشجيعهم ليس بأقوى من تشجيع سلاطين أو خلفاء بني عباس. هكذا. إذن بشكل موجز أقول إن الشعر في أيام الممالك يتقدم ويكون عصر الممالك عصر ازدهاري الأدب في أيام الممالك. فازدهار الأدب في مصر أكثر من ازدهاره في الشام وكذلك في أماكن أخرى. لذلك الممالك يعتبر عصرا ذهبيا للأدب العربي بعد سقوط بغداد. هذا أظن ما أستطيع أن أزيد حول سؤال من قلبي. أوكي، هذا. طيب، ربما الوقت لا يسمح لنا، فأنا iya يبقى عندنا كم بابا، كم موضوعا. موضوعان ya. Nah, Ustaz. Ustaz. Iya.
Dan usbu qadim nahnu nata'allam mawdu'ani ya. Mawdu'ani ya. Naam, La Ustaz. usbu qadim akhir liqa ya. Ya Ustaz. Sahih. Oh iya, ya dan pada dari imtihan ya. Setelah itu ya. Minggu tenang Ustaz. Ya, oke, ya. Dan nahnu nadkhul usbu qadim mawdu'aini li tatimma al-mawdu'at fi hadha al-fasl ad-dirasi wa li tasta'idda li muqabalati al-imtihan ba'da dhalika. أظن هذا ما أستطيع أن أقول وأشكر الباحثين على جهودهم في تأدية هذا المقال وأشكر المشتركين على حسن متابعتهم ومشاركتهم في هذه المناقشة. هذا وخير ما نختتم به محاضرتنا قراءة الحمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, عندكم سؤال؟ اوكي اذن الاسبوع القادم يعني عندنا موضوعان ya. اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. أنا أخلص ya.